Hai semuanya, selamat datang di channel Unboxing aja. Hari ini kita akan nge-review Xbox One ke-10 Gears 5 Limited Edition. Mulai dari desain, isi paket, performa, sampai nilai kolektibilitasnya. Let's go! Kalau kamu penggemar Gears of War atau sekadar kolektor konsol edisi spasial, kamu wajib lihat ini. Xbox One Gears 5 Special Edition ini bukan cuma keren, tapi juga salah satu rilisan terbatas yang paling bergaya dari Microsoft. Dalam bundle ini, kamu dapat 1 unit Xbox One ke-10 1 Terabita Gears 5 Edition, Keedias Wireless Controller, kode digital Gears 5 Ultimate Edition. Dan dalam beberapa bundle, bonus semua game Gears 1-4 secara digital. Kontrolernya juga nggak kalah keren, ini adalah Keedias Limited Edition Controller dengan aksen biru es dan grip bertekstur. Tombol-tombolnya juga punya warna khusus. Versi Ultimate Edition juga kasih akses ke skin karakter eksklusif dan early access saat pertama kali rilis, jadi kamu dapat pengalaman full franchise-nya kalau beli bundle ini. Xbox One Gears 5 Special Edition adalah bukti bahwa Microsoft serius dalam merancang konsol yang bukan cuma kuat, tapi juga penuh karakter. Hal paling mencolok dari edisi ini tentu saja desainnya. Xbox One ke-10 versi Gears 5 ini tampil dengan warna abu-abu metalik dengan efek frosted transparan di bagian atas, menampilkan logo Omen yang terukir dan menyala saat konsol menyala. Bagian depannya punya efek retakan es, terinspirasi langsung dari suasana dingin di Gears ke-5. Desainnya dibuat seperti bunker beku dengan tengkorak lokes terkubur di dalamnya, keren banget. Xbox One ke-10 waktu itu adalah konsol paling powerful, dan Gears 5 adalah salah satu game yang paling dioptimalkan untuknya. Game ini jalan stabil di 4 Kelvin HDR dengan framerate yang mulus bahkan untuk campaign dan multiplayer. Meskipun sekarang udah ada Xbox Series X, buat kamu yang belum upgrade, Xbox One ke-10 masih sangat mumpuni. Khususnya kalau kamu pakai TV 4 Kelvin dan ingin pengalaman sinematik. Ini bukan cuma soal performa. Xbox One Gears 5 Edition ini punya nilai koleksi yang tinggi. Jumlahnya terbatas dan desainnya beda dari semua edisi lain. Di pasaran bekas sekarang, harganya bisa bervariasi tergantung kelengkapan. Kalau full set dan kondisi mulus, bisa lebih mahal dari harga rilisnya. Kalau kamu kolektor, usahakan simpan box original dan semua aksesorisnya. Bahkan kode game yang belum diklaim bisa menambah nilai jualnya. Yuk, sekarang lanjut ke game konsolnya. Ok, on est presque aux coordonnées perles. Bienvenue à Asura. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier? En tout cas, ce sera pas toi. Ben, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh,
Merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle? Sérieusement? J'ai un nom? Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jill peut rien dire si elle est pas au courant. C'est à moi de décider, ok? Et si ça plaît pas à la première ministre, ça peut me passer un savon. Elle se cachera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnel. Gérera la séquence de lancement. Dave, lumière. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Hé, attention! Oh la vache! Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Et vite. Venez, on peut suivre cette corniche. Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. Hé, par ici, ça pourrait servir. Dave, rapporte! Je m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à être vu d'Azura en vie. On passe à travers. C'est bon, allons-y. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Ah, les voilà. Comment tu veux dire? Je m'occupe de lui. Allez, on les bute! Par couvert! En haut sur la gauche! Flanquez-les! Encore des drones! Il en reste plus qu'un! C'est bon, on les a... Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, apakah kamu masih pakai Xbox One atau sudah pindah ke Series X atau S? Kalau suka review kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.